سلام متقنا هبلنا تخطاتلتي أخسماويان مراخب حفاش AMN نزل ساعة زت سنادو زيناتات النو فلما أرأست زينا جيزاوي من محدار تجراي كان زبقعن مس فيدرال منجست زتان حركب كان زتبتخن حوحات الناقلت أممتو سعبو قدما قمتات قتلهم ود بسمرت نلوطن سلام نزتوع حزباوي قالسي كان زتناخر أفليتو مناسيات تجراي تجديدو من تشيطو من نابكينات سودان كساتفو يقبانيلو ود ببايتونا بيت مخرتو كلت هزبي أمريكا أب السودان قبنات كيناتن هلكيتن عبزفت أمو أكالات اقدا كان زنبر تقليتو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال جيزاوي من محدار تجراي كم زبقعن مس فيدرال منجست زتان حركب كم زتبتخن حوحات الناقلت أممتو سعبو قدما قمتات قتلهم أت مقرات ركب مس منجستي أب متاي عدل كل تجراي زتفلاليو سقاطاتن حتوتاتن يلعلو لو بز مسارات كيلاتات بوليتيكا نمتاي عدل تكلل زملكتو 4 زتفلاليو أماراتات أغريبهم أب كلل تجراي تفتيرو زلو حدش بوليتيكاوي كلولاو نمزاي عدلتا كللن ركب فيدرال منجستن نابزي تفلت أنفت يبلو كم زلو يقلت زلو حوحات اتي أب كلل تجراي تطايشو زلو كيزياوي من محدار حقاو سلطانو كم زبقع بمقلات بزم خنيات مس فيدرال منجست إثيوبيا زنبرو نايركب جامد تبت إسئيو زبل تنوع مرقات حيزو كم زلو أرقاقيتو تنتنت بوليتيكا كم زقلتو كونتات تجراي بززلو قصل ديو ويس فيدرال منجستي سقمت كوسديو زبل حتو نبزحات يشغللو بتوسخون سلطان زتقطاطره حوحات نابوت هادراو سقمتي كأتي خلدو ويس كلتيوم وقنات بزته ناب حدش سممع كبتحيوم زبلو حتو تاتون كساب حزي نتصر ملسي ايرخبون كيلاتات بوليتيكا نززت حلالخ كونتات بمقمقام 4 قند كخونو زخلو أنفتات يغمتو قداماي اتي فيدرال منجستن حوحاتن زلوو مسححاب بسلاماوي منجدن بزتن مفتاح زقبر فتنايو كلتيوم وقنات ناب طربيزا زته بممزع حدوش ناي سلطان مكففال ويدما حدوش ناي سققر مدرق قفطرو يخيليوم زبل امنتهلو ازي امارات ازي ابتزوبا زلاغ سلام نمسفان زحشه منجد مخانو يقلت كال اي اماراتي فيدرال منجستي اب لعلتي اب تجراي زلو منقسقاس حقاون وتادراون سقمتታት كوسد زخللو عدليو از دما فيدرال منجستي نسلطان حوحات تقبالنت بمخلا حدوش ناي حيل ميزان نمفطار زقبرو منقسقاس كخون يخيليو تباهيلو يقمت كمثالساي اماراتي اتزوبا ناب كينات وتادراوي قچتن تملسو كاتو زخللو حدقايو حوحات ناي بعلو وتادراوي حيل زلو ودب بمخانو فيدرال منجستي حيل كتقامن تفتينو رأس مكلخال سقمت كوسد كم زخل تنتنتي تنقو اتي اماراتي رابعي دما اتحززلو زي تنصرن جيزياوي كنتاتن ننوح جزه بزي منم لوط كقصل مخال ايو از مالت كلتيوم وغنات نابوغ كياتو نغرغن نصور سممعون كيغبرو اتمسحاب تنطلطلو كترف يخل زبل ناي عنكليل بوليتيكا كبلو يحبرو بحفشو اب كلل تجراي زلو بوليتيكاوي وطرت ابز حز اوان بطعم تافافا بزخونلو بركي يركب حزبي اتكللون كابتو ساخي وتادراوي قچتن زي مرغغان سقات كم زلو እና ተገለጸ እዩ ኣብ ትግራይ ንሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ዘጸንሐ ውልቀ መላኽ ስርዓት ፖለቲካዊ ምህዳር ከም ዘጥበቦ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ ተናሓናሕቲ ውድባት ካብ ህዝቢ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከይረኽባ ብዝተገበረ ናይ ስልጣን ጸቕጢ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምህዳሩ ከም ዘጥበቦ ዝገለጸ ውድብ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ናይ ሓሳብ መማረፅን ለውጥን ብዘይምንባሩ ንዘጋጠመ ናይ ህልውና ሓደጋ قديمك مكلخال زخل تكالاو عقم كطفء مخنيات كم زخونه قليزو اب حد حبرتسب ناي حساب ممارصن بزحانت زي مهلاو نت حزبي اب غزي حدغان فتنان بقع تكالاو عقم كيهلو قورينو كم زحزو ببزحات تمرامرت بوليتيكا زسند حقيو اب تግራይ ውን نموال زدنح حد عينت بوليتيكاوي مسمر نت كلو زغبو نصا ديمقراسياوي مهدار عطيو بمزنح نزغاطمه ناي هلونا حدغا قديمكا ككلاخل زخل بايتا كم زي تفطره حدش بوليتيكاوي ساوت افليتو
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ትግራይ ንድሕሪት ተመሊስካ ንዝሓለፉ ልዕሊ 3 ዓመታት ዘፀንሐ ፖለቲካዊ ባይታ ካልእ ዝተፈለየ ሓሳብ ወይ ሓይሊ ከይኣትዎ ብጥብቂ ተሓፂሩ ከም ዝፀንሐ ኣፍሊጡ እዚ ውልቀ መላኺ ወይ ገባተ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ልዕሊ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝፀንሐን ሕዚ እውን ከም ዘሎን ብምግላፅ ንህዝቢ ሰፊሕ ፃውዒት ኣቕሪበሎ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ መስመር ተሰሊፎም ዝነበሩ ውድባት ብሰንኪት ዝተገበረሎም ቁጠባዊ ዕፅዋን ሕፅረት ፋይናንሳውን ተቆሪኖም በቲ ዝድለ ብርኪ ኣድማዒ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክሰርሑ ከም ዘይከኣሉ እቲ መግለፂ የነፅር እቲ ውድብ ኣስዒቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ምምእዛንን ሓድሽ መስመር ኣብ ምትሓዘን ደራኺ ተራ ዝፃወት ብቑዕ ቁመና ክህልዎ እንተኮይኑ ናይ ኩሎም ደቂ ብሄር ድጋፍን ተሳትፎን ወሳኒ እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ውድብ ስምረት ንለውጥን ሰላምን ዝፅውዕ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዘጠናኽር ኣፍሊጡ ክብርታት ትግራዋይነትን ምዕቃብን ንመልካዊ ጎጀለታት ንመመካትን ዝግበር ቃልሲ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝገለጸ ውድብ ስምረት እቲ ውድብ ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ብምዃን ህፁፅን ዝተወደበን ምንቅስቓስ ከጅምር ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ ጉዳይ ትግራይን መጻኢ ዕድል ህዝባን ዘድሃቡ ሓደሽቲ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይቕልቀለለዉ ዝበለ እቲ ሓበሬታ እቲ ንቡርን ሰላምን ዝናፈቐ ህዝቢ መሰሉ ንምኽባርን መንነቱ ንምዕቃብን ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሓደሽቲ ናይ ሓባር ግንባራት ይፍጠረለዉ ድማ ኢሉ ውድብ ስምረት ኣንጻር ክብርታት ትግራዋይነት ዝወፈሩ ዘለዉ ሓይልታትን ንበይኖም ክዕብልሉ ዝደልዩ ጉጅለታትን ንምምካት ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጥን ሰላምን ብምዃን ዝተወደበ ህዝባዊ ቃልሲ ከጅምር ምዃኑ እንትገልጽ እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ታሪኻዊ እዩ ክብል እውን ገሊፅዎ ንፍትሓዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ድልውነት እውን ኣረጋጊጸሎ እቲ ንቡርን ሕግን ዘይፈልጥ ሓይሊ ኢሉ ንሕወሓት ዝነቐፈ ውድብ ስምረት ንመሰልን ድሌትን ህዝቢ ብምፅራር ንውልቃዊ ወይ ጉጅላዊ ረብሑ ጥራይ ክሰርሕ ይረአሎ ብምባል ንመልካውነት ሕወሓት ኣነፂሩ እቲ ውድብ ኣስዒቡ ከም ዝሓበሮ እቲ ተጋሩ ደፊኡን ኣግሊሉን ንበይኑ ስልጣንን ረብሓን ክቆፃፀር ዝደሊ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ናይ ክሕደት ፖሊሲ ይቕፅለሎ ክብል ገሊፁ ብምክንያት እዚ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ክብርታት ትግራዋይነት ዝዘምት ዘሎ ምትኽኻብ ንምምካት ህዝባዊ ተቃውሞታት ብዝተወደበ መልክዑ ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ መንእሰያት ትግራይ ተገዲዶምን ተሸይጦምን ናብ ኩናት ሱዳን ክሳተፉ ይግባእን ኢሉ ውድብ ባይቶና መንእሰያት ትግራይ ካብ ዘሕለፍዎ ናይ ኩናት ምዝንባልን ጥሜትን ስቃይ ከይገላገሉ ሕዚ ድማ ሂወቶም ንፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓ ጉጅለ ሕወሓት ተባሂሉ ኣብ ዘይምልከቶም ናይ ወፃኢ ሃገር ኩናት ንክስውኡ ይግደዱ ከም ዘለው ባይቶና ገሊጹ ብሄራዊ ኮንግረስ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ መንእሰያት ትግራይ ተገዲዶምን ተሸይጦምን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ኩናት ንከይሳተፉ ሓያል መርገፂኡ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ 2 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘመሓላለፎ ወግዓዊ መግለፂ ሓደ ክንፊ ውድብ ሕወሓት ንመንእሰያት ትግራይ ናብ ኩናት ኣብ ምስግጋር ኢዱ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ ሕወሓት ንምንቅስቓስ መንእሰያት ትግራይ ናብ ኩናት ሱዳን የወሃህዶ ከም ዘሎ ዘተኣማምን ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ዝሓበረ ባይቶና መንእሰያት ትግራይ ከም ክቡራት ዜጋታት ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ወታደራዊ ወይ ፋይናንሳዊ ረብሓታት ከም መሸጣ ሸቐጣት ኮይኖም ይረኣዩ ከም ዘለው ባይቶና ብምረት ኮኒንዎ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዓብይ ክሕደት ምዃኑ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ ውፃእ መዓት መንእሰይ ትግራይ ብኩናት ምዝንባለ ጥሜትን ስነኣእምራዊ ማህሰይትን ዝተጎድአ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ እንደገና ናብ ሓደጋ ምእታዎም ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ብተወሳኺ መናእሰያት ትግራይ ናብ ዘይመረፅዎ ንሳቶም ዘይኣመንሉን ናይ ወፃኢ ሃገር ውግእ ክስደዱ ምግባር ፍጹም ኢሰብኣውን ኢሕገ መንግስታውን ምዃኑ ገሊጹ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ዕጡቕ ጉጅለ ወይ ናይ መሪሕነት ጉጅለ ንመናእሰያት ትግራይ ናይ ምምልማል ናይ ምስግጋር ናይ ምሻጥ መሰል የብሉን ክብል ዝገለጸ ውድብ ባይቶና ህይወት መናእሰያት ትግራይ ሸቐጣ ሸቐጥን ናይ ድርድር መጋባርያን ኣይኮነን ንህልውና ሓደ ጉጅለ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እውን
ኣይኮነን ክብል እውን ሓቢሩ ብሄራዊ ኮንግረስ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንኩሎም ዝምልከቶም ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ኣካላት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጥንቃቐ ንክከታተል እውን ነቲ ተቃላዕቲ ዝኾኑ መናእሰያት ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ መዝመዛ ንምክልኻል ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ ኣሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ገበናት ኩናትን ህልቂትን ኣብ ዝፈጸሙ ኣካላት እገዳ ከም ዘንብር ተገሊጹ እቲ ረቂቅ ሕጊ ኣሜሪካ ሰብኣዊ ሓገዛት ንዝዓግቱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተሓተቲ ክገብር ዘገድድ ትዕዛዝ ሒዙ ክቐርብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ዳርፉር ዝተነበረ እገዳ ጽዋር ሕቡራት ሃገራት ዘጠሓሱ ናይ ወጻኢ ኣካላት ተለልዮም ጸብጻብ ክቐርበሎም ዝጠለበ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ምምሕዳር ዋሽንግተን ንሱዳን ዝምልከት ንጹርን ኩሉ መድያውን ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ከቐርብ ዘገድድ ሕጊ ተግባራዊ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ውግእን ሰብኣዊ ቅልውላውን መወዳእታ ኣብ ዘይተረኸበሉ እዋን ሓያላን ሃገራት ዓለም ነቶም ገበን ዝፍጽሙ ዘለው ኣካላት ንምቕጻዕን ተሓተትን ምግባርን ሓደስቲ ናይ ሕጊ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ 3 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ሱዳን ዝፍጸሙ ዘለው ገበናት ንምግታእን ተሓታትነት ንምስፋንን ዝዓለመ HR 1939 ዝተሰመየ ረቂቅ ሕጊ ብዕንቆት ክመያየጠሉ ምዃኑ ካብ ዋሽንግተን ዝወፁ ወግዓዊ ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ሓዱሽ ረቂቅ ሕጊ ኣብቲ ዞባ ዝፍጸሙ ዘለው ናይ ዓሌት መጽናት ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍጸሙ በደላትን ብትሪ ዝኹንን ኮይኑ ነዞም ተግባራት እዚኦም ኣብ ዝድግፉ ሓይልታት ጽኑዕ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን እገዳታት ንምንባር ዝዓለመ እዩ ድማ ኢሉ እቲ ዝቐርብ ረቂቅ ሕጊ HR 1939 ኣብ ሱዳን ንዘሎ ኩነታት ብዕቶ ብዝከታተልን ሓያል ተጽዕኖ ዝሕድርን እዩ እቲ ኮሚቴ ነዚ ሕጊ ዝመርሚሩ ምስ ኣጽደቐ ናብ ሙሉእ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንውሳነ ክሓልፍ እዩ ተባሂሉ ተፅቢት ይግበር ብመሰረት እቲ ረቂቅ ሕጊ እቶም ቀንዲ ክትኮረሎም ዝተደለዩ ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ቀዳማይ እገዳን ተሓታትነትን እቲ ሕጊ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝፍጸሙ ዘለው ጃምላዊ ቅትለታት ዓሌት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ኩናትን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ ዝድግፉ ዝምውሉን ዘተግብሩን ውልቀ ሰባት ወታደራዊ መራሕትን ትካላትን ሓያል ስጉምቲ ክውሰድ ይእዝዝ ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዛት ምስላጥ ኣብ ዝሕጂ እዋን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝቢ ሱዳን ብሰንኪ ጥሜትን ሕፅረት ሕክምናዊ ቀረባትን ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ይርከቡ እዚ ረቂቅ ሕጊ እዚ ነቶም ንሲቪላት ዝበጽሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝዓገቱ ዝዘርፉ ወይ ንረብሓ ውግእ ዘውዕሉ ኣካላት ብንጹር ክልለዩን ተሓተቲ ክኾኑን የገድድ ሳልሳይ እገዳ ጽዋር ዳርፉር ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዞባ ዳርፉር ዘንበሩ ናይ ኣጽዋር እገዳ ብበዝሒ ክጥሓስ ጸኒሑ እዩ እቲ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ረቂቅ ሕጊ ነዚ እገዳ እዚ ዝጥሕሱ ዘለው ናይ ወጻኢ ውልቀ ሰባትን መንግስትታትን ተለልዮም ብዝርዝር ጸብጻብ ክቐርበሎም ዝሓትት ኮይኑ ሓምሻይ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰያትን ሱዳን ኣብ መስርሕ ሰላምን ህንፀት ሃገርን ንጡፍ ተሳትፎ ክህልዎም ዝሕግዝ ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ደገፍ መሃብ ዝብል እዩ እዚ ድማ ድምፂ ናይቶም ጸለውቲ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምስማዕ ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዘዳለዎ ኣጀንዳ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ንዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ